अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मौलवी अब्दुल हक के मुतालिक। ये हमारी किताब है उर्दू लाज़मी बराए जमायत दहम। मौलवी अब्दुल हक जो 1872 में पैदा हुए, 1961 में उनकी वफ़ात हुई। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी यानी उत्तर प्रदेश के एक गांव हापुड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में हासिल की। स्टूडेंट्स, ये आपके MCQs हैं। मौलवी अब्दुल हक की डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाएगी, डेट ऑफ डेथ पूछ ली जाएगी, या उनके गांव का नाम क्या था, वो बरसगीर में इंडिया के किस सूबे में पैदा हुए, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, वो उन्होंने फ़िरोज़पुर से हासिल की। और मज़ीद तालीम के लिए MAO यानी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। यहाँ वो प्रोफेसर आर्नल्ड की जो उनके साथ एक राबता था, रवाबत थे, वो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। और स्टूडेंट यहाँ ये भी याद रखिएगा कि प्रोफेसर आर्नल्ड वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक मोटिवेशनल बिहेवियर था। अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं कि वो भी जो यूरोप का उन्होंने सफ़र किया, बैरून मुल्क जाके पढ़ाई की, वो प्रोफेसर आर्नल्ड के ही मोटिवेट करने पर गए। कहते हैं यहाँ वो प्रोफेसर आर्नल्ड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के हम जमायत रहे। अगर आप मौलवी अब्दुल हक की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देखें तो ये वही लाइफ स्पैन है जो अल्लामा इकबाल का भी था। तो कहते हैं कि वो प्रोफेसर आर्नल्ड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे, इनके हम जमात रहे। 1894 में BA करके हैदराबाद दक्कन चले गए। चंद साल तक मदरसा आसफिया के सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दिए, मगर फिर महकमा तालीम में मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। बाद अज़ां जामिया उस्मानिया में सदर शोबा उर्दू रहे। 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू। स्टूडेंट्स, ये भी आपका MCQs है। अंजुमन तरक्की उर्दू एक अहम इदारा है, उसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए 1936 में। 1936 जो है ना, वो बड़ी अहम डेट है क्योंकि यहीं पर तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हुआ था। 1936 में मुलाजमत से सुबकदोश होकर यानी मुलाजमत छोड़ने के बाद उर्दू ज़बानों अदब को तरक्की देने में हमातन मसरूफ़ हो गए। हमातन मसरूफ़ होने से मुराद है कि अपना तमाम जहन उन्होंने उर्दू ज़बानों अदब की तरक्की में मसरूफ़ कर दिया। 1949 में पाकिस्तान आ गए। 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के सदर रहे। इनकी खिदमात ज़बानों अदब उर्दू के एतराफ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट से मुराद है PhD। एक PhD की जाती है मास्टर्स के बाद MPhil और फिर PhD की डिग्री, और एक डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो एजाज़ी तौर पर दी जाती है वो लोग जिन्होंने तालीम के मैदान में कोई ना कोई अहम किरदार अदा किया गया हो और उनका लिखा हुआ मज़ीद तलबा जो हैं वो अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हों। तो डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें एजाज़ी तौर पर दी गई। और ये पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात को उनके कारनामे की वजह से, कारहाय नुमायाँ जो उन्होंने अदा किए होते हैं, उनकी वजह से PhD की डॉक्टरेट की डिग्रियाँ दी जाती हैं। मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया मुहक्कक और नकात है। मुहक्कक और नकात से मुराद है तहकीक करने वाले और तनकीद करने वाले। माहर लुगत निगार थे। लुगत होता है डिक्शनरी, यानी उन्होंने डिक्शनरी को तरतीब दिया। माहर लुगत निगार और उम्दा इंशा परदाज थे। इंशा परदाज होते हैं मजमून निगार। उन्होंने उर्दू ज़बान अदब की तरक्की और तरवीज के लिए पूरी उम्र जाँफशानी से काम किया। जाँफशानी से काम कि उन्होंने दिन रात नहीं देखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उर्दू को तरक्की देने, उर्दू को फैलाने के बारे में, उर्दू को सिर्फ़ उर्दू को समझे कि ज़बान अदब नहीं रखा या सिर्फ़ कहानियाँ, गज़लें और नज़मों की हद तक नहीं रखा, सिर्फ मुशायरों की हद तक नहीं रखा, उसे किताबी सूरत में लाने वाले मौलवी अब्दुल हक हैं। और ये उर्दू के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है।
اردو کو پاکستان کی سرکاری دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے جو بعد میں قائم ہو گئی، مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا۔ تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابا اردو کا لقب دیا۔ جیسے سیاست میں قائد اعظم کو بابا قوم کا لقب دیا گیا، ایسے ہی مولوی عبدالحق کو بابا اردو کا لقب دیا گیا۔ اور یہ بھی اسٹوڈنٹس آپ کا MCQs ہے کہ بابا اردو کون ہے۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کی۔ لغت میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈکشنری کو کہتے ہیں، الفاظ کے ذخیرے کو کہتے ہیں، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں۔ خاکے سے مراد ہے جیسے آج ہم نے کسی بھی شخصیت سے ملنا ہو تو ان کے ساتھ ہم تصویریں کھینچ لیتے ہیں، ان کے ساتھ ویڈیوز ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں تو جس شخصیت سے آپ ملے گھر آ کر ان کے بارے میں ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کی بات چیت کا انداز کیسا تھا، ان کی خوبیاں خامیاں کیسی تھیں، وہ لکھی جاتی تھیں، تحریر کی جاتی تھی، ان کو خاکے کہا جاتا تھا۔ جن میں اور آپ کو یہ پیپر میں آئے گا کہ خاکہ سے کیا مراد ہے، جس میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، مرحوم اس وجہ سے کہ جو شان و شوکت پہلے دلی کالج کی تھی وہ بعد میں نہ رہی، سر سید احمد خان، حالات و افکار، یہ ایک کتاب ہے۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ افکار حالی، حالی سے یہ مراد مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مقدمات عبدالحق، اب یہ مقدمہ آپ نے کورٹ والا کچہری والا مقدمہ نہیں سمجھنا۔ مقدمے سے مراد ہے کہ جب ان کے پاس کتابیں آتی کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے متعلق کوئی 1 پیج 2 پیج لکھیں کہ میری جو کتاب ہے وہ کس طرح کی ہے، تو کتاب کے کسی مصنف یا شاعر کی کتاب کے شروع میں جو لفظ پہلا صفحہ دیا جاتا ہے اور وہ تبصرہ ہوتا ہے، اس تبصرے کو مقدمہ کہا جاتا ہے، اور جتنے انہوں نے مقدمات لکھے ان کو کتابی صورت میں چھاپ دیا گیا۔ خطبات عبدالحق اور چند ہم عصر، ابھی ہم آج جو اس کے بعد کہانی پڑھیں گے وہ بھی چند ہم عصر میں سے لی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے مولوی عبدالحق کا کردار ایسے ہی یاد کرنا ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے وہ شخصیت آپ کے سامنے ہو اور آپ ان کو پہچان سکے۔ تمام MCQs کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کو یہ MCQs آ جائے، یہاں سے آپ کو خاکے کا ایک شارٹ کویسچن آ جائے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔